afaga diriti nalli wuron qibaren ko gadi ati inna rabbak muhammadan kama ngalla ya'lam ayatu annaka taqumu adna min thuluthay al-layl annabi an kama ngalla tabaraka wa ta'ala alla yanqala alla yetu jalla wa ala nanti ange gilli uron tagandi sikkandinga wakati ange gilli uron tagandi fillandinga wakati na uron sigi alla da alla yake sutu sulusul layli uron tagandi sikandi 75% na sunyana alla mbatenya anne 25% bana ya saqa wa nisfu wal manna 50% des fois ngana tampi anna 50% sigi alla da anna 50% uron no anna kenso wa sulusayni tagandi sikandi ana fillonya ana bane ngara annabi anyi ke su deberini nga ke sutu ma an ngurdun challe kan sadaka mbake nga su gala nke Allah ya gala maka ko sere da ngetu wa ta'ifatun min alladina ma'ak annabi ngan kala kadari soro suga gilli ga sallini dan battenga nga sutu anyi moto sere suga gilli ga sallini nan chugu da nga urdun Allah mbatte asuto kon safante nyani mbangi nke Allah ya su gala wallahu yuqaddiru al-layla wan-nahar uroke wuchebe anga nyana uro anga wuchebe nyana kiya sujatene Allah ya maga gelli kiyeke anga ntaka timandi nanga fatuna sinke Allah maga ngetu anyantetu gelanga du to urun salle ke sujudu nganyon kinga bakanke Allah ya netu uroke konte hakunnetu ke ere ngaqane kiyenno kenger me kibaru be ganyana kiyenno jate sugada bate kante tunke Allah netu anga fanke su futu nanga walla kiyende uronke Allah na sujatentu Allah ta sujatan tinninke Allah ya maga sorobe ni ga kalla kiyeke mi ga kalla uroke asujaten tinninke Allah ya maga alima Allah yitu allan tuhsuhu kalanta suragana ko nantina kiyen sunya allampi na uron sunya sikki Allah da kalante kendanga Allah tabaraka wa ta'ala alakinya kwa nabi sallallahu alayhi wa sallam ati Allah tabaraka wa ta'ala aytu nanti kalante sikki nanti kana uron sujate ado kiye haqiqa sugaye mo suga dangini lenki 10h nanyini kammo Allah yitin ko mene 10h ngete rendez-vous mantitu Allah yanitu akonten Allah ma ala ina ko mene 10h antaka tele watte ampa hopitalinya a ko meno na daga ere janga ko mene ambulance afar na ngutu anta gala annan biyen kutu ngore ngerni le 24 karay janga ampurenya faytele katia antitu nke Allah jatu kusuni nke ya maga tabaraka wa ta'ala qalanti jaten haqiqan bega fini kunogo khantitu kiye kede wuronde mena ga fosula ille nke Allah ya netu ado ga wakati be sikalla da wuronga kala ikongo me nke Allah ya na sujaten tu tabaraka wa ta'ala wal matawre yani Allah tinge tunanti qalanti du mene ke kamana wurontu sigalla da wal matagande ko tarnan tampini atro ka anke nyimente tu na nyanga nya jopana yandan sebetina kama me wakati yerni watennan ko tu mamallan ta sikka ga sallina ta gunwa wakati nari Allah ntaka tagun tan sallina saqaya me kalantei ijatene qayun killanti wure nke Allah ne tagale geren mogobe khafataba alaykum nke am pagamaga to anon tike ay yallina ko inanti wurnu sallenyi wajibi nyai ke ay yalla girndi bakano nke to kalanta susiki tampiye ngaga kita jote ngerni lesemeyu mamanna kiradi tanga alanta sikki wura galla skilli koy akira golliniya gelli 6h agano mama alhamdulillah golle ke ikhlasu nyalla ngana fonne be kitalla de mate so wuronga parce que Allah nte sikki kempalle kembire urdun sallati wajibi nyani moto ke sukama me wajibi na gungiriti ke aya fataba alaykum Allah de wajibi ngirni bakaka kama Allah tubi khama kada tubi laga faqra'u ma tayassara min alquran anna salliti foy angan katike be da qur'ani sura be da gelire tuwano ndeko tike ngureni ari jigamu beni ga sirkile ne de groupe ni de fe kerina kengaran Allah ti mamma angan kati sallini ti sora be sallite mangan daga salliti ke sora ke tangake gare me dange urdun sallallahu fa ko ngada kaga sallina Allah be da fa ko ngada ati faqra'u ma tayassara min alquran kebe ganno wanda qur'an giranna sallite mamma angan kati qul huwallahu yada inna a'tainaka da giranna sallite anninke Allah muru nyanetu menanti ke sora jata raka kemera raka nesu kemeta asu garen tallambono manne iga utuna sita nabiya kamma alayhi salam gollum page tallambono don nyayi andan garen kuto amambaga nanyile tinan nabi ande ko walma nke imman qul wallahu na linginda ko nabi alayhi salam sahaba yugo nyino suratul ikhlas qul wallahu na lingada turo annabi gede wara sahaba nin kane gajanginga ayan sallini ti ani immanke
futuro su akenne salni to qul huwallahu ahada futuro su ibutu soratna deberi igalante kutana ani manke inte kutana igare bot isu toxinte liride ko annabi da annabi tigare khiririni manne ndangara kya khami tanne banyande ko ame ganti gare ko ngona sitane ati ke sora diga mun alla banan ka gunya kamma ke sora imana linginda nga nyunkinda ati wallahi alla khaya mulla wala meske ke wuri ananti futuro son salite qul huwallahu kire de beri tingan yebe galla kamma iga sallini teya mamma an ka gelanga kat sallini qul huwallahu anga sallini ammo me manne buren makati soronya na kundunde beri parce que Allah ti beso ani se konde beri parce que problème lono dina ke manne anki ngana tanya mo be fo kanya kunda annabi mako la anki lantetini soronna nya kunda angana itinanya Allah yanti kananya annabi yanti kananya odiga munu kundunya mtet makade refam fo ken nonya nan pam wala kenya ni des fois yogoni yete liduro problème no mais anken katti salliniti qul huwallahu kemeta ya nalla muruti me magati soronya na de beri kundunga annabi ge mako ngida awara imeni togono ngai ga sorobe tunalla khirite imme togono horo nyani imme togono inise ko nyaade berni to akon kempa mais des fois ampatele mayogoni ge koto idi korosu lantaka sallini tay kemeta o idegi duro problème o abono mais pourquoi ga tele soronga la merde Allah mbatte kene nyani mais pourquoi ga tele ko tondi soron maga bien suna de beri seko c'est tout khari mamma yo gati kellante yi parce que arakan ne ki kanna gara kemeta ke arakan pilani komo filita arakan sikandi komo sikita mais konde ke ampay soron tampindi ni khafu rien du tout mais maga daga duwara problème maga tan nebi ka angan katta anyi mena de ber annabi de kenya ko kaga na sallini de jamanga khade salle ke raga kana mulondi kana tunanti hajano nga khafalle yogoy ahaju nyane khay amungudi problème nge maytele katiro mu ay mu lilli salli daga khade salle ke gomundi khamma ka soro ko liri madire menyalli madire menya tokoka ma mungu ade ginen to ko mina gata Allah akbar simme annabi ti ambane ganani salli mo ko be gallinganda otu usmani ni arakan qur'ane yankandi arakan bana ga witrunde mo ko be ga usmani te ke de berni do jama ambane yani me wajibi fona de beri usmani di se ko nya de beri ode ko kada annabi sallallahu alaihi wasallam sahaba go tira ga salli de ade joppa suratul fatiha ga nyime ade bakara garami qurungul laga ade ali imran garami qurungul laga amma nisa man nabi ma de beri de sere miside ani mullahi mega tinton allah mo be me mamma aswa ngam ma lambate adebiran seko me problème ngano ko ko garam mo ni agatini ake sora ya durang tan nan sigite mamani malawnyo na lante sora ke tolongu na faydu wala problème khafu allante fayni wo daga nan tikita qaf mangan kati sora be dage loga ma sallite c'est tout mais parce qu'il faut qu'on se fait ku kamasiri ide groupe surtout vogo ku mana manan kibarwa ibenda simana ri garu yogo tu magari sitan ne be antino ka kemme simena antilahara allah wakitini dan nabi naga wala on kono allay on maga dinan qotondi sorom maga on maga bonondi sorom maga kadi anyi megan katallamba tebe de berni ade beran sondo men nyiri wayan kanba alla na laga nan se konye angana tanna nyaagi dinke alawnya nan ke katti wurdun sikkenya da anke lantei mpiri sadaka nokku anati ga kungen mpiri wajunde kay ga kumpiri ni sallenga ga kungen mpiri ren kay me kenya no alla mpini folla qinge benya alla gede nguni folla qunyane no kegen mpiri ren kay firnire aganim pri sumpu solle ngefirni nimma bereke muru no ka imaga folla qesu ganari anke nere tarnya bonam maga wala me ummaga ti o yimeniga alla batana kinye degerebe o kana kenya wutona wara soron kam kenya ni problème ngadina kenonga nke ga kebe fokanya kundunya nti problème ke sugilli kenya wala an qawa ona non pa musiri wala alla de kenya ko alla bega o ga sallina alla be dati faqra ma tayassara min alquran khade fo khara qur'an kebe ganno khade nga khagna nyalla batta kebe ganno wanda gelle kharangan katifati ya bana sallite anna la murute Allah yake kama mulana ngoto serebe ka telidi wara sora ya ala nteda ngati go ande ko tikunda yake sirono ante simmena nan sage Allah ti pourquoi ngeti kana fo khara kebe ganno khada qur'ane parce que ansa alima Allah yetu koy Allah yani to ante kana fo khara kebe ganno khada ati alima Allah wotu ansa yakunu minkum marda ngitu nanti wotu ntenga kanu gonga me khado Allah ogana ta suna qulu Allah khara kemeta asuna qulu Allah qul adrabil falaq khara kemeta Allah tingetu wotu ntongono est ce que asuna gollinite la asuna ta appliquer bo kenya ni besuna de berise ko ngetu nanti wotu ntenga kanu go ilante kesi kesu de berni ikulante sikiti qur'ane mumanga nke Allah yetu kenya ni ngeti angan kati hakebera Allah botu tikenga
وآخرون يغني خينو واتنتيا يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله يكون نيني كي إني أرجع نامورون إكرانا قول لنا يتمبنيا ممي غناري كان إلان تساقا كان قول لنغنو لمنون كبارنغنو أنك نغناتي أسنيا قوي أنك مبتو من تانتي قول لنا مغب أسنيا كندونا مكين ينا كم مغب الله تنيتي يغني تمبنتو نياني يضربون في الأرض نيني كي كما يبتغون من فضل الله إيجي أرجع مورون إيجا كرانا قول لني إيجا ورنو دي بيسني إيجا ورنو دي متروني من كيغا ورون سالي نانا مغب فوكا أنقانا كندو إنكن تقول لني أنكن قول لنا مدان تورو سلاما قون قمريتي كينا الله تكينياني بيسونا دبري سيكون قمبا فقرأوا ما تيسر من القرآن بيسونا دبري سيكون قمبا إنك الله يتوتون تنغا غنغون غلان تسكي غساليني إنك الله يتيغنيني نفغانيا مورونو كي يموما وردون سكن ننقوتي مغا خمغا تانكين غيري كيبي دبري كونغا دبري نيمبينيا والمان كين غيري كيبينيا كونغا دبري الله هاجونتي مغا لا كم بتان ديغامي واخرون يغني خاينونا يقاتلون في سبيل الله يكون باي غدان الله كيلني ide tampiye nyani kullante ku gollu meni de berni kenyani ngeti be suna de beri se kon kempa qad Allah wari at-takhfif wa taysir Allah de no wayeliti koy me o yimmani khotondini memaga suna nabi da sunno ondoda yugo yugo qisa ngana faydina kenene ari katta nabi sallallahu alaihi wasallam sun qason no atan nabi ken takke bonon de du halaki annabi tande du halaki mannya ati sun qason no ngori ndura kana njofi nyakke annabi ati kafara ngan kamma kafara ni bega kongini anna kome kanne goragu ame silama ko ngori telman no yengaye yogo fayno nga sentada ne koma ko nyaga na gollane kinni patronye mais anke punition ngana nga puranna kembo guli xiyen no am punition ke tugadi ni kenya anna bogu koma ko keno nga anna hanne goragu ndi agana nya duda nga hore anna gobo anna na buren saga kamanga ko Abubakar agere ko mo maneme gora ko na Bilal kan ne gora ko ndi ko pour punition ke na fanna nyake wal magadi pour na odema ko foke o sunya bane ande urangalante kenda anna tandume miskina igandi e punition nyani ani ndalla na me manene miskina ni way peska ngeni igandi ku ngana duwanda alla nan juru ke utuba kankamma ande silama ko ngora go nyamer na kar sona me dema no angalante kenda anna tandume bito sume alla da yugon tan nebi lante ko me xanne xora xun na tandume bito sumi ko tabane ngori ndura gana njofi nyaqe tandume bito ha ken diga me ngebe nyani ati bo tandume miskina yigandi khasu filina sumi ati lante tandume miskina yigandi ata nebi gode bana anti maga miskina ante dangini nke ngi ka tandume miskina yiganga annabi soyi ke fay ande ga duro problème nga Allah ntaka du bagandina no koy ampa bani naga na nyai deben no ko anken na daga kumandal le men katu angana ro kaso ko na bagandin ampa baga khalsi be kitalante bagandin problem pay no nyai annabi soyi alayhi salam kembere sadaqa ni yogo ya annabi maga alayhi salam adaga sadaqa ni kutari semerin kandu yogo ati yugo ndanga ke sere kewutu annan daga sere tandume miskina Allah na anjunubu ke yampa igo nderaga ati yedella di falle fasidi ati epi annabi nadi gambara ko yagunte nako madina no me miskinante nyimme hajunya ne kay annabi sallallahu alaihi wasallam tawtan dan daganka alla dan punition ka be ganka magadi awi saranga telakine miskina ha hari des fois ayena ngo mamma ni kuno ko har ke demande bare mamma yego ati wallahi allam pinni ton ga ku kempale yego fagare 50 kini to na kina hay billahi gari 1 centime ni mema ka gari ha oui menti wala kenga yo out anna out oui parce que annabi de kina yego ke parce que des fois rafa yego ni faru yego ni kini nantini kine kati ati ala fatele kini nanti miskina nanda intini metu antino gani mo ko nganda ngalanti alanti me ke galle de ko annabi alayhi salam atan nabi miskin an kante madina atampiyon qorangeni ninni mekka ke baga fina annabi de sadaqa ke utare kinayimme et puis ayimme punition na nyillayi me sadaqa kinay gadi wala kengure ni silama ko keriya kharsa ona me dema kharsa ona me bogu problem amma rangana kune nanti wallahi inte ke de ber nangana de berange kunan ko son de berni akunan ko sanna ko me kanne qoraku wal manna miskina ni tummi anni yigandi
walma miskina ni tummi anni feto fata au kiswatuhum na yiramulliya na topulliya miskina ni tummi walma ngalante kenda nabito sikisumi nanti wallahi nte kede berna prande de beri punition ngan kamma fokan na kere ber anna miskina ni tummi gandan ni fogundi kenga ngollay ke a junubun tanga sino ngama de beri la haralla Allah ganate o ko gade wallahi ni man neme ko miskina be gande ngo kamalla banana kempan billahi gebe gebe nyani wallahi intaka jofene katika illa ngana kirange walla salon no d'accord problème fait oui Allah ti basun tankama mais daga miskina ni tummi gandi sino ngalla ganate mais que su garsa oti itanna saraga mbaga nanga me dunga Allah de punition goranga prana hinne tampinto ngakadi nti dina ke do nya america dina ke me foli ngente walma miski yigande nti maga me iramu ngi maga daga iramu londia idiro mus miskina ni tummi no alante bito sikki sumi wallahi bani mamani yogo gari gani sum hintinya sumi lanti wallahi ni kutugana tilmay ka wallahi kunana wallahi billahi tallahi ha wala kenya no kilun to yimme maga wallahi kuna garen kamma walma na kuna na nyillerni na anne kuna ko sonde beriniya ken allati yogoni no yega jangal lakile faqra'u ma tayassara min khade fo gara qur'ani khadi kebe gana no xamaga itire ane def khagana fardan sallenga kana fo gara qur'ani kebe gana no wamma no ko yogo mamma yogo kenta ngeni ntagallo mo lime brevandige masalanga amani gire no ko yogo famu ntetu maga sugare no pamu fardan salluku oga fardan sallu be ni sallini arakanu filli fanani ku one fatiha garanga aperona sora rakama me fillo legereke onte sora sukape fatiha bani de dernière raka one fatiha bani garanga parce que gange be yogoni itimani gede kempa mu kunni fo garanga kefina arakanu filli angana salli fana rakam nu fanon pilla na sora lakama me fillandi nu kanni fatiha bani wala dolina mina nan kurungulaga antaka sora runi kama khari futuru araka legere sofa araka legerum pilli c'est comme ça kunni kunyana nabi sallallahu alayhi wasallam bane fillandi qadi Allah wasalliniti ayinga wakati yerna li gintenni salli wakati langa mange golnya noko Allah wasalliniti ayi bane c'est pas obligatoire nantan nasoran sugara yogo na tikemme ikent misalu nyen Allahu akbar ande fatiha gara zuska wala dhalin amin anna tqulu huwa Allahu ahad c'est tout anna daga ngurungul laga ni araka ayintimme mais c'est pas obligatoire nantan nasoran sugara angana gira rakam pillan Allahu samad anyeme c'est tout anna salende ber c'est tranquille faqra ma tayassara kebe ganno anda walma Allahu akbar wala dhalina gana inna a'tainaka al-kautsar anyeme c'est tout ayintimme arakam pillandi fasalli li rabbika wanhar anyeme c'est tout mais wajibi fenan tangana sorabe jopanna kinyandi parce que adani mamani yogode ko tikumani kungana sigi khari wakati lighinte tinina swagara mangana ayu ku sigino kuntu ay bane yanga sana ko nin kanyai nte goliratu Allah sora mu masogoranga muskilante ha adaga ntenya na ndagaranga tulta basun tankama Allah tan seko faqra ma tayassara min me ibe ga su garanga kembara jampu ngalle ane one me firni baraje kya suna garibe kana wakati su basun tanga me serebe ga timandini agere wuchebe nya sikki anke mame wuchenya abaraje nyampu ngambaraje wala kane me firni baraje keno kunya wala me des fois anne fayniya ngoki panteni buru le munde wiye ngemey ke fe kelemine ga mogobe akusin qawo tout ça ke gay wonu nanti biboro bo nganati na sora gilon qara wala Allah ngana ayu nganna sallite mais wajibi fetinan tan sutimandi wajibi fenan tan soran sutimandi Allah wa salliniti ay kha ibe gana sutimandi kembara janyam punge ibe gerenya ay wala kenyani nako nanon pay faqra ma tayassara qad fuqara kebe ganno qada wa aqimus salah kana sallin sigindi Allah da kana salli Allah da wa atu zaka kana jakkan bagandi kana burunga jakkan noku o ma nyogere jakkan pamu na jakkan expliquer kada lenki kana famu jakkan ni punition nya nangiri Allah bange nari komen kamma jakkan bagandi nde alli mu feti pourquoi parce que jakka kange 85 grammes arentene kange nyai kengana ni pribe ilenki kenne maneme sasa à peu près khado de makangumu 85 grammes maneme sasa après hein 4000 d'accord ande banangori tay ati 85 grammes kange kenne
4000 euros ça kadere terngare 4000 euros ati 85 grammes ne Kenya 4000 euros anken kontu yirigi alhamdulillah hein à 100 grammes 4000 bokenga 3000 le fonne hein d'accord anya 3000 et quelques misalu nyani oga kongo d'accord agananya kenga kengure ni yirigi o fayi on a rega 1er janvier ankende 3000 et quelques kitayan kontunga kare famu atimma ma 1er janvier wagari na nyankal sike fa 3000 et quelques fois kamana nke fay amena gasi abada nan do fe gar 2000 mais kengure nan ke me hinne sereya kengure ni dépasse intankama kengure na me miskina dema kengure na me ala time dema mais sinemu ma kontuke jakkan qalsi ngajibi masine nga ille na imo allati wallahi angeme fo wutu bakena kine miskina ni ngam passe ne te yawmal qiyamah ti jakkan wure ni Kenya parce que wure nan kende maraya miskina ninde yakanji an sumpunde tampie amani ambayini de leseme abloken tengan kemma masine enna agme enna baga jakka feti wajibi enna ngana kinyanga ma baganda Allah tange ma bagandi nganya na feri nga yawmal qiyamah nan passe tina buroke meske tongu yamma ha nesi mana milliardaire gumu ku kunya galle nan katti jo fene jakka mais abaranken kontunga découvrir Allah ante kigene jakka no Allah ante soye fe mais ibe gana hammini do korinton de lesemanton de mande jakkante wa jakkan nalli wajiban kam may gotono c'est rare parce que anken katti sine nyini kam ko 2000 et quelque kengan kem maga ame yankane ken kam mayay ma enna kengam maga est ce que an hinne sere wallahi nga hinne sere ame sine yana maga nyemene wala aganani sine ngeti magi mogo Allah ti wajibi nyani ange bara bagandi nallimu anne bagandi ni asasa sino ngalla jabanate jakkan ni Kenya yo parce que kuma famu kuma jakkan ngure age kinye jakkan ngasu akota maga ha khalsi ngu khantene kange ke primbana khalsi a khantene kange pirinyay Allah ntetini alawnya na yirigi kange ngana 85 grammes angana amla an khalsi anne khantene Kenya ga privé jakkan jonkon ne jopana Kenya parce que eronte annabi birenga dollar intono CFA intono rial intono Allah nte gentene kangen valerinya koy exemple nde khalsi gore go kita imma naraga kangu muntirndi 85 grammes kenge me maneme igana ta gemme ke an khalsi ke ken valeri nyimma sine gana ile na kemme nyamma na jakkan bagan atakandi den ne yan 3000 gana nyamma anna divisé par 40 75 euros 3000 jakka 3000 euros anna 75 euros banana jakka 100 euros baka 3000 mouma 75 euros bani Allah tanna Kenya serege betele passé ti Kenya yawmal qiyamah 3000 sur 75 Allah gate lallo imbenga do Kenya mente simmene aga ande aga no su kota bani men ko angere ga Carrefour ande fore am 75 imme ha ntet magade non pam €1000 no alante compte na ko nan tan kal singana €1000 baga fo ka gana kangem nyani annabi de xence kange 85 grammes agana ni kangem valeur nga €1000 ay onati sine ngana ille jakka mais est ce que €1000 85 grammes kita kengure ni jakka ande €1000 ntaka mera kille meketa ka sadaka ko Allah bagandi même €10 Allah sadaka bagandi mais kempeti jakka kenna bogal lingunya mais jakka ni wajibi ke gallenya nteti magare non pam parce que yogoni yo khilli nanti €1000 maga jakka anna sadaka nya bagandi sadaka Allah baka mais parce qu'on attend kenda keme jakkan jate mbaga parce que €1000 kente 85 grammes valeri baka kengureni wajibi tankam ma jakka mais sadaka mbagandi ha no kenni khalsi ke sugana jakka mbaga wala koy khalsi ke sugana jakka mbaga puruna asure mbana €1000 sugay koy asugana 3000 yamma jakka ngaji €1000 sur 25 euros ametkian 25 fois 3 kenni maneme 75 asumbana wala kundunyan mais agana baga dimabe Allah o bagandini 1000 anna 25 bege agana baga mais agana baga Allah nte bagandini asure mbana anna divisé 3000 divisé par 40 75 walma 3000 yamma nanya 1025 na bege 1025 na bege asuni 75 euros ay wala des fois jatu ku yenya mino maga suna asuni baniya kada jakka bagandi khana burenga wa aqridu Allah qad tambollo Allah qardan hasana tambusire akini Allah tambo nyani parce que Allah kenne tugana ngaya akini Allah tambo nyani Allah ne tugana ngaya yawmal qiyamah tambusire
allati wama tuqaddimu li anfusikum min khairin khame fosu wara dukane khumbene na gadu bogu yimbenga na arjanna kitate gelli khairin golle tajidunahu inda Allah khayni ninke Allah bangi mangire 5 euro be bagandi angi nyini bangi khumbene angira ndi euro be kinalla angi nyini place nga khumbene tajidunahu inda Allah khayte la tugadi ni Allah bangi huwa khairan kenyani khairin an qotan 5 euro ke duna parce que Allah gari ni ke 5 euro be nya nambugo problème nga yimbenga kenyan qoran duna dun 5 euro ke wa a'dama ajra kenya barajin qorani nan qotan 5 euro ke gadi wastaghfirullah sura nyeme o sugana sage nan daga kanga ke sura mugi falle Allah ton sage on daga khaferge siende bero junubu khasonga o benige brona burum bagandini on daga Allah khaferge salla yam pomo ko menya tuwa o menyi suratul muzammil tikundu Allah o menyi la hara khibarin tikundu Allah o menya tunan tona muru kundu ati kagana sage kandare ga kaninga birambe kana khaferge siende bero wastaghfirullah ke tanke be sudi erer ngori ga kundi galle ngori sasa sura kenogo mamman kadan kalle ngori Allah ti na filleger nditi manne na digamente kangana ille na daga kanga wastaghfirullah kadaga kana Allah ka ferge siyenge bende beri parce que be sudi du tu keta iga place be ame kinye to konge be sudi place into Allah bange gelire angana daga wastaghfirullah daga anna ka ferge siyende beri inna Allah ghafurur rahim nke yani khafirige sanu lagana nyani yampana nge hinna na khay khage de gollu burube de beri khage menyatu na hinna khay nanya kada baraje amma Allah ragare sorante rikun ada gabba na ka konondi na ka jukuni suko kada aprara legerindi tiganda ga ta ko kan khafirige sindi wastaghfirullah ke sora bane anyemeti khafirige si murunde Allah ga nyamirni Allah yimenanti dagin nyampe muru keta parce que ande tulenki tafsiru ke nan tande gollu burenge be nyaade beri Allah ti dagi nyampe muru he daga yampe muri magay mi afagere ko la ilaha illallah wallahi Allah ni yampana ati dagi nyampe muru anyi mede tuketa daga yampe muru ke Allah maga wastaghfirullah istighfar talabul maghfirah na yampe muru Allah maga Allah ti gasage keta kaga na daga kaninga mamanga na jofe salonga antuma ndantani mputu krosi mutanna la ferge se muru Allah maga arakan nu filli salli erer ni begedan kita wala ari sora ke kiriti kenyai inna allaha ghafurur rahim alla yani yampana alla yani hinnana allah ta'ala nya hinnana khay yampe palle wala suratul muzammil amana nikayai des fois we sura ke mukwa garanga me mana khotobe ganogo kenni ke sura yai are jopeti wuru sallen qibare ala regirinti ti khafirge siye muriye alla maga ke sura yalli nan konondi la harako tanga na nyilla ko nganda maganji kembogun ke Allah hinne tubi angana tubi ngan tubi lagana angana sage katingan ke Allah ngera gana andanga annan daga nan kafirge siyenge be muru wastaghfirullah kadaga kafirge siye muru agomu tamule gerenya kafirge siye du'a nyani Aisha du'a Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni Allah yampana nyananga Allah tanan digi yampe muru annabi khare yampe mo ko anda tamule gere noko anda worige gomu mey mo be ke sora nyeme dimman nyimme ankinya tamule gere kay Allah ma fagre sugando na nyama ke dimmay ago si gomu annabi khare yampe mo ko Allah ge tsare ga yampe muru kanga annabi de ko Aisha da yampe muru mo ko pay tamule gere noko Allahumma innaka afu Allah yampana nyananga tuhibbul afwa yampe nallinganda fa'fu anni Allah yampe maga walma fa'fu anna alla yampo maga sora nyemere maintenant o so fa garanga do metani sikki pour an sebeti o gana daga kani ngom maga mungude Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni wala lenki khallenira wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam lenki sora nyemere kumene kan sorani
lenki suratul muzammil anyemere he la ilaha illallah kumene jinna ni soranyan ogani pari tafsir nga jofere nti haydran hanaga ntinde jinna kibara ndaga tafsir lo kumene solution tono kumene jinna ni soranyan jinna ngaro no kada garo munga mo be yasu kongwere iga bakka kay mo be yasu kongwere ayima suratul jin jinna ni sora igaro no kay mo be yasu kongwere iga kanna kay mo be igantero no kani be no yasu kongo ke soray ijati gi geni mamma be agi bismillah na isalonga asu kongwere awi aya su bangandi nire kumene kenya neno suratul jinni jinna ngibe maajo fere alla gande gollu ko sura gana ni sunya alla bane yoson kanne maga na tampiukum sunya jannatul firdaus al a'la no daga kisi no daga tanga no daga legerin siro yego ti question aha jinna khabar fere